Kuya Mats, get ready. Game time. Who? Let's go, Artadi boys. Dadayo tayo. Dadayo si Kuya. Suportahan natin. Santi boy, oh. Doon, Teo. Daming mahilig sa basketball, oh. Dayo seri ang mga boys. Dayo serte mga boys, oh. Dayo serte, oh. Let's go, let's go. Lalaban si Kuya Mateo. Tayo sa liga sa Batangas, oh. Malalaki kalaban, oh. Malalaki, oh. Laki nito, big boy, oh. Dimension na Mateo. Barangay, mga kabarangay, kinakabahan ako kay Mateo. Alam nyo bakit? Paano yan? Siya lang yung Inglesero dito, eh. Ang tanong, maintindihan ba siya ng mga kampi niya? Language barrier, eh. Hindi siya, no? Mateo. First 5, kahit di nagka-practice, ha. Good pass. Sayang. Daming pala, oh. Ang daming pala. Si Joaquin, no? Mabigas pa niya, si Kuya Joaquin. Ayan, yun, ayun lang. Parehas puti. Lakas. Mata! Magaling na 13, oh. Okay, second half na to, ha. Third quarter na. Labang sila ng anim. Labang ng anim sila Kuya Mateo. Uy, oh. Galing, oh. Taas. Kamikasi. Huli. Ligang labas para kay Kuya Mateo. Batangas City. Uy, bagsak, oh. Bagsak, oh. Huli. Ayan, Kuya. Sayang. Uy! Sayang! Forma ni Kuya, eh. Sayang! Isa pa, Kuya! Good! Good! Nice hustle! Nice goal! Oh! Kumawa mo! Ano yun? 3 minutes pa yun. Patay tayo. Asip na naman si Kuya, oh. Oh, depensa naman. Good! Patay tayo. Wow! Depensa! Patay tayo. Tres. Takot tao na, eh.
Lakas. Pagod na. Yoy, tinira! Ay! Buwaka ka, pero sumusot ah. Galing nga, oh, sabihin nyo, sabihin nyo. Rams na yan ako, Rams na, hindi na kinaya. Hindi kasi naglalaro ng basketball eh. Buti ko sa kanyang bait na kaibigan. Go Mets! 15 seconds. Panalo na sila guys. Panalo na. Panalo. 19. 10 seconds. Ayay. Pinagaw pa. Good. Panalo. Mas pareho pa. Pag-press pa. Panalo sila kuya. Congrats, Goy! Hindi ka kasi nagka-practice eh. Nagka-cramps, hindi ka nagka-practice. Pero congratulations guys. Congrats, okay? Sama mo. Oh, congrats! Oh, may semifinals daw kayo. So, ano masasabi mo? Kinakramps ka. Ano masasabi mo? Mag-practice ka kasi. Because I worked out in the day. Yun lang. Let's go. Ang dami sumusupport out. Thank you guys. Thank you guys. Barek, galing nyo ha. Idol. Mag-champion kayo. Guys. Oh, ano masasabi mo kay Mateo? Anong sasabihin mo? Mom, can we get one day? Just one day. One day na ano? The deal. Unlimited screen. Unlimited screen time? Hindi naman siya naka 20 points? 20. Ilang points siya, Yago? 15, no? Kulang pa ng 5 points, sayang?